हेलो सांग मैंने फिर गोटे नुआ भिडियो आपण मन को स्वागत। आज भिडियो डिस्कसन करमा जेनटा कि रोचे आमर कंप्यूटर वन लिनियर क्वेश्चन जेनटा 600 प्लस डिस्कसन करूथिना सांग माने सेटा डिस्कसन करमा। सीरीज चली 10 नंबर पार्ट रोचे। सब्सक्राइब नहीं करबा बोले फर्स्ट टाइम आस गोटे सब्सक्राइब करदेव। वन लिनियर क्वेश्चन डिस्कसन करमा जेनटा कि आमर रोचे 342 रु स्टार्ट करमा। मैं ए फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर जेटा सठिक आंसर होचे आमर 1.44 MB मन रखन सांग माने 1 फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर 1.44 MB। नेक्स्ट देखमा आम क्वेश्चन द रेट एट व्हिच स्कैनिंग इज सेपरेटेड इन ए CRT इज कॉल्ड इन रिफ्रेश रेट मन रखन सांग माने रिफ्रेश रेट। व्हिच स्कैनिंग इज सेपरेटेड इन ए CRT इज कॉल्ड रिफ्रेश रेट मन रखन। नेक्स्ट देखमा द वेस्ट जनरेटेड बाय इंड लाइव पर्सनल कंप्यूटर इज नोन आज जोटा ई वेस्ट मन रखन सांग माने ई वेस्ट हेबा ई वेस्ट जनरेटेड बाय इंड लाइव पर्सनल कंप्यूटर इज नोन आज। जब वीडियो भल लागुचे बोले गोटे लाइक करबे सांग माने ए वीडियो रे मते डिस्कशन करबा के जोछे जेंटा कि हमर ऑल इन्वेंशन डिस्कशन हेबा कि हमर शॉर्टकट की डिस्कशन करमा सब किसी डिस्कशन करमा जेनटा कि आमर फुल फॉर्म मन भी मन रखन। इटा फास्ट हमको पचारे छे व्हिच वन इज एन ऑप्टिकल डिस्क जेनटा कि सुपर डिस्क मन रखन सुपर डिस्क वन इज ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट database in which record are organized in a tree like structure is तार सटीक आंसर हवा जेनटा हवा सांग माने hierarchical database organized in tree like structure। नेक्स्ट देखमा any separate sheet in the address of the first cell is AI मन रखन AI सटीक आंसर। नेक्स्ट देखमा what is the process of defining table called data definition मन रखन defining table called data definition process of defining table data definition। next देखमा small is chips computer built into several home application are of which type microcomputer सटीक आंसर मन रखन small and cheap computer built into several home appliance are of which type microcomputer। next देखमा what is the process of defining table called index definition मन रखन index definition सटीक आंसर index definition process of defining table। next देखमा which is an impact printer digital printer मन रखन digital printer impact printer। next देखमा different computer are connected to a LAN by a cable and a interface card मन रखन interface card सटीक आंसर। next question देखमा the monitor of a computer is a computer is और सटीक आंसर गाना बा an output device मन रखन output device जेंटा कि हमर monitor of a computer is। next the time between program input and output is called जेंटा कि execution time मन रखन between program input and output is called। next question speed of processor chip is measured in MHz megahertz मन रखन speed of processor chip is measured। ENIAC गोटे हमारा an electronic computer मन रखन ENIAC गोटे electronic computer। next देखमा a place through which data can enter or leave a computer is called port मन रखन a place through which data can enter leave a computer is called port। next a parallel port is most often used by a printer मन रखन। next where was India first computer installed India Statistical Institute Calcutta मन रखन कोलकाता India first computer installed। what help in remote login telnet मन रखन telnet remote login। next double is a primitive data type मन रखन। most of the computer available today are 4 generation computer most of the computer available today आज मन रखन a portable personal computer small enough to fit
on your lap is called a notebook computer. মনে রাখুন notebook computer a portable personal computer small enough to fit on your lap is called a notebook computer. Next a computer programming language often used by children is Logo. Logo মনে রাখুন Logo. The computer memory hold data. Program computer memory hold data মনে রাখুন virus is a program that damage the computer software মনে রাখুন program that damage the computer software virus computer is a Alta Vista is a search engine মনে রাখুন search engine Alta Vista. Whereas program are data to be used by the computer available storage used by the computer available data মনে রাখুন the most advanced form of read only memory এটা EEPROM মনে রাখুন. Next a identification on CD and DVD are called bits. CPU performance if often measure gigahertz মানে রাখুন GHz full from gigahertz CPU perform often measure. Next an alternate name for the completely interconnected network topology is mesh topology মনে রাখুন mesh topology alternate name the completely interconnected network topology. There are how many function key present on the keyboard 12 key মনে রাখুন তো which consider as the developer of hypertext markup language Tim Berners-Lee মনে রাখুন. Next what is full form of COBOL common business oriented language মনে রাখুন. which generation computer use as a novel language in the third generation SNOBOL third generation মনে রাখুন generation পচারিଥିଲା. which device use extend the network without reducing signal strength repeater মনে রাখুন repeater use extend network without reducing signal strength. which storage device can store maximum data magnetic tape মনে রাখুন magnetic tape storage device can store maximum data. which language is used to access data from database SQL মনে রাখুন SQL language যেটাকে আমার use access data from database. which company develop Swift programming language Apple company Swift programming language. Next the integrated circuit used in a computer are made of silicon মনে রাখুন silicon integrated circuit. CPU scheduler is also known as a short-term scheduler মনে রাখুন. web pages are created by using which of HTML মনে রাখুন. who invented JavaScript the programming language Brandon Eich মনে রাখুন invented scripting programming language. which one is used secondary storage system in computer floppy use secondary storage system in computer. Unix operating system is suitable for multi-user মনে রাখুন multi-user Unix operating system. C language ওটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মনে রাখুন. হোয়াট ইজ ফাইল এক্সটেনশন উইন্ডো ইনস্টলেশন প্যাকেজ যেটা কি .msi. হুইচ অ্যামং ফ্লোয়িং ইজ অ্যাসোসিয়েটেড মনিটর CRT মনে রাখুন তো অ্যাসোসিয়েট মনিটর. অ্যাসেম্বলার ওয়ার্ক ইন 2 phases মনে রাখুন. রেঞ্জ অফ কলর ডিপেন্ড অন number of bit associated with each pixel মনে রাখুন তো number of bit associated with each pixel. Next in which condition resource is not removed from a process holding non-preemption মনে রাখুন. Next question the operation is specified by binary code known as the opcode মনে রাখুন তো operation specified by binary code known as the opcode. Laser printer is a type of non-impact printer laser printer মনে রাখুন. One way to convert from decimal to hexadecimal is the hex double method মনে রাখুন তো hex double method. Output devices are commonly referred as terminal মনে রাখুন তো output devices are commonly referred as terminal. A stack in a digital computer is a part of the memory unit মনে রাখুন memory unit stack digital computer is part of the. How do switch between program alt plus tab switch between program মনে রাখুন. What is the shortcut key you can press the create a copyright symbol shortcut key alt plus control plus C মনে রাখুন. Next unwanted and unsolicited email are called spam মনে রাখুন তো unwanted and unsolicited
এটা স্পাম মনে রাখুন। দ্য টু মেজর টাইপ অফ কম্পিউটার চিপ আর মাইক্রোপ্রসেসর চিপ মনে রাখুন। DSL is an example of a DS connection, broadband connection, DSL example, broadband connection, DSL মনে রাখুন। এটা থাকলে আমার কিছু কোশ্চেন ডিসকশন করা এবার দেখমা আমি যেটাকে সম ইম্পর্টান্ট অ্যাব্রিভিয়েশন যেটাকে ফুল ফর্ম মনে দেখমা আমি কোশ্চেন যেটাকে এআই এর ফলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআইর ফুল ফর্ম মনে রাখুন। এটিএমর ফুল ফর্ম অটোমেটেড টেলর মেশিন মনে রাখুন। এএলইউর ফুল ফর্ম অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট। অলগোর ফুল ফর্ম অ্যারিথমেটিক ল্যাঙ্গুয়েজ। এআরপির ফুল ফর্ম অ্যাড্রেস সলিউশন প্রোটোকল অ্যাড্রেস রিজলিউশন প্রোটোকল। ASCII আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ মনে রাখুন। BANC বাইনারি অটোমিক কম্পিউটার BANC ফুল ফর্ম বাইনারি অটোমিক কম্পিউটার মনে রাখুন। BCC ব্লাইন্ড কার্বন কপি BIN এর ফুল ফর্ম বাইনারি বিন। বেসিক ফুল ফর্ম বিগিনার অল পারপস সিম্বল ইনস্ট্রাকশন কোড মনে রাখুন। BIS এর ফুল ফর্ম বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম মনে রাখুন। বিট বাইনারি ডিজিট মনে রাখুন। BSNL ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড। PC কার্বন কপি মনে রাখুন। CAD ফুল ফর্ম কম্পিউটার এডেড ডিজাইন মনে রাখুন। COBOL কমন বিজনেস ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ। CD কম্প্যাক্ট ডিস্ক ক্যাথোড রে টিউব মনে রাখুন CRT। CDR ফুল ফর্ম কম্প্যাক্ট ডিস্ক রেকর্ডেবল। CD-ROM ফুল ফর্ম কম্প্যাক্ট ডিস্ক রিড অনলি মেমরি। CDRW কম্প্যাক্ট ডিস্ক রাইটেবল রিরাইটেবল। CDRW ফুল ফর্ম কম্প্যাক্ট ডিস্ক রিড রাইট মনে রাখুন। DB এর ফুল ফর্ম ডাটা ইউজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মনে রাখুন। DBMS ফুল ফর্ম ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। DNS ফুল ফর্ম ডোমেইন নেম সিস্টেম। DPA ফুল ফর্ম ডট পার রেঞ্জ। DRAM ফুল ফর্ম ডাইনামিক র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরি মনে রাখুন। DVD ডিজিটাল ভিডিও ডিস্ক ডিজিটাল ভার্সেটাইল ডিস্ক। DVD-R ফুল ফর্ম ভিডিও রেকর্ডেবল মনে রাখুন। DVD-ROM ফুল ফর্ম DVD রিড অনলি মেমরি মনে রাখুন। DVD রিড RW ফুল ফর্ম DVD-RW DVD রিরাইটেবল মনে রাখুন। DVR ফুল ফর্ম ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার। DOS ফুল ফর্ম ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম মনে রাখুন। ABCD এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোডেড ডেসিমাল ইন্টারচেঞ্জ কোড ABCDIC ফুল ফর্ম। E-commerce ফুল ফর্ম ইলেকট্রনিক কমার্স। EDP ফুল ফর্ম ইলেকট্রনিক ডাটা প্রসেসিং। EEPROM ফুল ফর্ম ইলেকট্রনিক ইরেজেবল প্রোগ্রাম রিড মেমরি। নেক্সট যেটাকি ELM ইমেল ফুল ফর্ম ইলেকট্রিক মেল। NEX ইলেকট্রনিক ন্যুমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেটর এন্ড কম্পিউটার মনে রাখুন। EOP ফুল ফর্ম ইন্ড অফ ফাইল। EEPROM ফুল ফর্ম ইরেজেবল প্রোগ্রাম রিড অনলি মেমরি। EXE ফুল ফর্ম এক্সিকিউটেবল। FX ফুল ফর্ম ফর এওয়ে জেরক্স মনে রাখুন। FDC ফুল ফর্ম ফ্লপি ডিস্ক কন্ট্রোলার। FDD ফুল ফর্ম ফ্লপি ডিস্ক। FORTRAN ফুল ফর্ম ফর্মুলা ট্রান্সলেশন। FS ফুল ফর্ম ফাইল সিস্টেম। FTP ফুল ফর্ম ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল। GB ফুল ফর্ম গিগাবাইট। GB হল স্মল বি গিগাবিট মনে রাখুন। ডবল জি ক্যাপিটাল লেটার বি দেওয়া বলে গিগাবাইট হবা মনে রাখুন। GIF গ্রাফিক ইন্টারচেঞ্জ ফরম্যাট মনে রাখুন। GSM ফুল ফর্ম গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশন মনে রাখুন। HDD ফুল ফর্ম হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ। HP ফুল ফর্ম হেউলেট প্যাকার্ড। HTML ফুল ফর্ম হাইপারটেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ মনে রাখুন। HTTP ফুল ফর্ম হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল। IBM ফুল ফর্ম ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন। IM ফুল ফর্ম ইনস্ট্যান্ট মেসেজ মনে রাখুন। IMAP ফুল ফর্ম ইন্টারনেট মেসেজ অ্যাক্সেস প্রোটোকল। ISP ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার। JPEG ফুল ফর্ম জয়েন্ট ফটোগ্রাফি এক্সপার্ট গ্রুপ মনে রাখুন। KB ফুল ফর্ম কিলোবাইট। KB ফুল ফর্ম কিলোবাইট। KB স্মল বি ফুল ফর্ম কিলোবিট হবা তো ক্যাপিটাল লেটার বি হবা KB বলে কিলোবাইট মনে রাখুন। KH हजार किलो हर्ट्ज। KBPS किलोबिट पर सेकेंड मतलब कि LCD फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड मन रखते। LPI फुल लाइन पर इंच। LIS लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। MB मेगाबिट मन रख। MB मेगाबाइट MB फुल फॉर्म। MP इज फुल मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। MICR फुल फॉर्म MIT इंक कैरेक्टर रीडर। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड मन रख। NIC फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NOS फुल फॉर्म नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। OMR फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर मन रख। OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क।
PC for personal computer. PDA personal digital assistant. Next, PDF full form portable document format. PSR full form water scale. PNG full form portable network graphic. PPM page per minute. TBOL PROM full form point to point protocol. PROM program will read only made. PSTN for public switched telephone network. Post power on cell thread. PANG full form pocket internet gopher. RAM random access memory. RDBMS relational database management system. Routing information protocol RIP. RTF rich text format. SMTP simple mail transfer protocol. SQL structure query language. SRAM static random access memory. SNMP simple network management protocol. SIM subscriber identification module. TCP transmission control protocol. TB terabyte. EPS uninterruptible power supply. URI uniform resource identifier. URL uniform resource locator. Next USB universal serial bus. ULSI ultra scale integration. UNIVAC universal atomic computer. VAR variable. VGA video graphic array. BSNL Bidesh Sanchar Nigam Limited. VDU visual display unit. Wi-Fi wireless fidelity. WLAN wireless local area network. WPR Wi-Fi protected access. WWW World Wide Web. WORM write one read many. HTML extendable hypertext markup language. Docs XML extendable markup language. Zettabyte ZB from Zettabyte. Measurement for memory and storage देखमा में computer जिन्ना measurement 1 bit binary digits question the value of 0 और 1 के binary digits जिन्ना 8 bit 1 byte बोले question 124 बाइट किलोबाइट मन रखन 124 किलोबाइट 1024 1 किलोबाइट 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट मन रखन गीगाबाइट 1 टेराबाइट 1 पेटाबाइट. Ctrl plus A highlight everything the current folder document or page मन रखन shortcut key. Ctrl plus C Ctrl plus insert मारले आमर copy the selected image or item the clipboard मन रखन तो हमारा Ctrl plus C Ctrl plus insert ना copy the selected text है मन रखन. Ctrl plus X cut remove selected image or item or move in clipboard मन रखन. सही आंसर Ctrl plus X. Ctrl plus B paste content of clipboard जेनटा current program और window current program ना paste question Ctrl plus B मन रखन. Ctrl plus F ओपन ऑफ सर्च विंडो जेनटा के सर्च कर फाइंडिंग करसु Ctrl plus F ओपन करी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक फॉरवर्ड मैसेज. Ctrl plus S जेनटा सेव करसु सेव एंड ओपन डॉक्यूमेंट फाइल एंड वेब पेज Ctrl plus S शॉर्टकट की. Ctrl plus Z रो शॉर्टकट की undo the last action perform ऐसी हमारा Ctrl plus Z. Ctrl plus P ने ऐसी हम प्रिंट करंट डॉक्यूमेंट पेज करसु Ctrl plus P. Ctrl plus N ओपन न्यू डॉक्यूमेंट न्यू विंडो खोलबा लागि बोले Ctrl plus N मार्क्सु हमें कंप्यूटर Ctrl plus W close the current window मन रखन close the control window ऐसी हमारा Ctrl plus W. Ctrl plus B ने ऐसी bold your text Ctrl plus B बांधे bold है text मन रखन Ctrl plus underline देसो Ctrl plus U. Ctrl plus A italic बैंड ही कर उटे लाइन नहीं है Ctrl plus italicize your text ऐसी text है टिकट टेढ़ा रहेगा. Ctrl plus L left align your paragraph मन रखन. Ctrl plus E center by alignment गोटे टेक्स्ट लाइक हमारा सेंटर के नाम Ctrl plus E मारी दे सेंटर के पले जीवा से टेक्स्ट. Hitting the hotkey twist the switch back to left alignment मन रखन. Ctrl plus R right alignment paragraph hitting the hotkey twice will switch back to left alignment मन रखन. left alignment right align your paragraph hitting the hotkey twice will switch back to left alignment मन रखन. Ctrl plus R. Ctrl plus Z justify your paragraph hitting the hotkey twice will switch back to left alignment मन रखन. Ctrl plus K
create a hyperlink. F7 key, launch the spell checker. मन रखो Shift plus F7 key, launch the thresher. F2 key, edit the active cell. मन रखो F2 key. Alt plus enter. When editing a cell, add a line break within the same cell. Same cell. मन रखो Alt plus enter. When the editing cell, add a line break within the same cell. Control plus space, highlight the enter column. Control plus space, highlight करছি हम enter column के मन रखो. Shift plus space, highlight the enter row. Highlight करছি हमारे Shift plus space. Control plus D, जेटा कि एडिट करছি हमार फोल्डर कौन हमार 25 26 F5 की जेनटा रिफ्रेश द करंट पेज मन रखो. कंट्रोल प्लस माइनस जेनटा दबा जूम इन और जूम आउट. कंट्रोल प्लस माइनस. कंट्रोल प्लस टैब स्विच बिटवीन ओपन ब्राउजर टैब मन रखो. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी ओपन द लास्ट टैब यू क्लोज मन रखो. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी ओपन द लास्ट टैब यू क्लोज. कंट्रोल प्लस डी बुकमार्क द करंट साइट. कंट्रोल प्लस टैब स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन. विंडो की प्लस डी सो हाइड द डेस्कटॉप मतलब विंडो की प्लस डी हाइड करছি. विंडो की प्लस एल लॉक योर कंप्यूटर लॉक है सी ना रखो. विंडो की प्लस ई ओपन फाइल एक्सप्लोरर. कंट्रोल प्लस ऑल प्लस डिलीट ट्रेडिशनल यूज टू स्टॉप एप्लीकेशन और रिस्टार्ट विंडो मन रखो. ट्रेडिशनल यूज टू स्टॉप एप्लीकेशन और रिस्टार्ट विंडो है सी हम कंट्रोल प्लस ऑल प्लस डिलीट मन रखो. नेक्स्ट फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज जेनटा कि हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रन 1957 फॉर्मूला ट्रांसलेशन मन रखो. फोर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन 1957. अलगोल अरिथमेटिक लैंग्वेज 1998 ने इतले आमर LISP लिस्ट प्रोसेसिंग जेनटा कि LISP रो 1958. कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज 1959 तार मसिया मन रखब. बेसिक बिगिनर ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड 1964 मन रखब. पास्कल 1970. सी जेनटा कि 1983. सी प्लस प्लस 1983. जावा 1995 में आसछि. फाउंडर और इन्वेंशन रिलेटेड टू कंप्यूटर जेना फाउंडर करछन इन्वेंशन मनकर देखमा में कंप्यूटर बायोस जेनटा कि गेरी किल्डर. इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर बॉक्स जेनटा कि ग्रेस मोरे हपर. इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर चिप जेनटा कि जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस. फादर ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क रेनोल्ड जॉनसन. इन्वेंटर ऑफ फायर डाटाबेस एडगर फ्रैंकोट. इन्वेंटर ऑफ एथरनेट कंप्यूटर नेटवर्किंग डेविड बॉक चोक ट्रैकर थकर एंड बटलर कैम्पसन इन जेरॉक्स पार्क. इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्कैनर रे कुर्चवेल. इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्पीकर जेनटा अभिनवन परिचय दीदा मन रखु. फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर स्टीव जॉब. फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकर्थी. फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ एरिक्सन फाउंडर करछन. फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज मन रखो. फादर ऑफ सी लैंग्वेज डेनिस रिची मन रखो. डेनिस रिची. फादर ऑफ सी प्लस प्लस बिजर्नी स्ट्रोस्ट्रोप मन सी प्लस प्लस फादर. फाउंडर ऑफ ईमेल शिवा आयदुराई. फाउंडर ऑफ गूगल लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन मन. फाउंडर ऑफ इंटरनेट विंसर. फादर ऑफ जावा जेम्स गोस्लिंग. फाउंडर ऑफ कीबोर्ड जेना क्रिस्टोफर लेथम सोल. फाउंडर ऑफ लिनक्स टूरवाल्ड. फाउंडर ऑफ लिनक्स. फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स एंड पॉल एलन. फाउंडर ऑफ मोबाइल फोन मार्टिन कूपर. फाउंडर ऑफ माउस डगल एंजलबर्ट. फाउंडर ऑफ ओरेकल EDS लैरी एलिसन बॉब माइनर. फाउंडर ऑफ PHP रास्मस लेडर. फाउंडर ऑफ USB अजय भट्ट. फाउंडर ऑफ www टिम बर्नर्स-ली. फाउंडर ऑफ याहू जोरी यंग एंड डेविड फिलो. ये डिस्क्रिप्शन में आसान माना आपण मन के जदि भल लागि छै गोटे लाइक करबो और सब्सक्राइब करो संग संग मन के शेयर कर देबो.
5G स्टाइल ने पढ़मा आमे कंप्यूटर क्लास के बेसी आमे डिस्कस करमा कि नहीं फास्ट टी पढ़ुचे टी मैनेज कर नब PDF चाहूँ बोले टेलीग्राम जॉइन हो PDF पाइपर टेलीग्राम लिंक देदेमी से मुझे छाड़देमी PDF टा। धन्यवाद।